लॉकडाउन सरिला परे स्कूल खोलिला बेलकू पिला आउ सार को अवस्था आसतु देखिबा। गोबर बरना सखी रखबारे ए सरसी बारी नु मते रखबारे Oh no oh no ta 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 दिन पर स्कूल अरे पिले माने कोरोना पे लॉकडाउन होइदिला पाठ पढ़ा पढ़ी सब भलो चलछि तो आज्ञा लॉकडाउन में आज्ञा हेलो ना लोपा रेडी के आलु आज्ञा सर कोरोना जे बड़ी भाबे व्यापुची हमें कोन सतर्कता सह रहिले हम तो कोरोना दूरे रहिबो। अरे मा लोपा ठीक कथा टे पचारली कोरोना जेपरी भाବରେ ଲାଗୁଛି ଘରୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜନଗହଳି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଘରୁ ବାହାରିବା ଉଚିତ। ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ସମୟରେ ହାତକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସାନିଟାଇଜର କଲେ କୋରୋନା ଆମକୁ ଦୂରେଇ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଜିତୁ ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ସାର୍ ଡାକୁଛନ୍ତି। Oh no आज्ञा सर एठी गयु तुम दु जन को कहदिली जे टीवी प्रार्थना शिखि आछो बोले शिखिछो। आज्ञा सर मु जानि छी तुम दु जन को से भाव अछि दायित्व अभिनय करी करो। आज्ञा सर नॉनसेंस पिला उड़ा। oh no हमको कहली प्रार्थना शिखि के बोली तमे आले पाठ होनी कि साठ हो एडी के आसलो आकु कोन दी प्रार्थना मु भाबुଥିଲି तुमर से भाव अछि एले से भाव ना सत्य सारे आपण बेदिले टीवी रु प्रार्थना शिखि हमें प्रार्थना शिखिसु को ए प्रार्थनाटा शिखिबो कहीं कहले आयो मा आ ना को चैनल रे प्रार्थना शिखिया को कहिदिली को चैनल नि कि
ଶିଖିବାକୁ କହିଥିଲି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଟିଭିରୁ। ଆଉ କୋଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଥିଲି ତୁମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖିବାକୁ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଚ୍ୟାନେଲରୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଚ୍ୟାନେଲରୁ ମୁଁ କହିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ଦି ଜଣ କଣ କଲ? ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକରୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶିଖିକି ଆସିଲ। କଥା କଣ କି ସାର୍, ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳୁଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ମାମା ତ ରିମୋଟ ନେଇ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ ଲଗେଇଛି। ଆପଣ ତ କହିଥିଲେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କୁ କାଲୁ କାଲୁ ମାରିବି। ତା ମାମା ଯାହା ଦେଖେ ଆମେ ସେୟା ଦେଖୁ। ହଉ ଯା ବସ। ଆରେ ମା କୁନି, ଏଇଠିକି ଆସିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ତତେ ସାହିତ୍ୟ ବହିରୁ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ଦେଇଥିଲି କରିଛୁ ତ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କରିଛି। ମୋ ମାମା କହିଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଯାଇଥାନ୍ତେ। ହଁ ମା, ଯିବି। କୁନି ମାମା ଡାକୁଛନ୍ତି ମାନେ ଖାଇବା ଆଜି ମସ୍ତ ହେଇଥିବ। ବହି ତ ଖାଲି ଜଳିବ ଆଉ। ମା ଶୁଣ, ମାମାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ଟିକେ ଛେନା ଆଣିକି ରଖିଥିବେ। ଖରାପ ଭାବିବନି ମା, ମୁଁ ଟିକେ ଛେନା ପ୍ରିୟ ଲୋକ ତ, ମୁଁ ଜମା ରହିପାରେନି। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, କହିଦେବି। ହଉ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକଟା ଦେଇଥିଲି ଆକ୍ସନ ସହ କର। ରସବତୀ ରସମତୀ ଆଗ ରସ ତରଙ୍ଗିଣୀ କେତେ ତତେ ଭାଳି ହେବି ରତ ଜବା ତ ଧରେ ଛୁଇଁ ଦେଇ ଯା ଥରେ ଏଇ ଯିବି ଭଞ୍ଜକ ବିକାମିନୀ ଗୋ କାମ ଶାସ୍ତ୍ର ଘୋଷି ଦେଇଛ ଛନ୍ଦ ଛାଟୁଛ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧୁଛ ହୃଦ ସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ ଘଣ୍ଟ ଟ ଟ ଟ ତତେ କହିଥିଲି ଶ୍ଲୋକ ଶିଖିକି ଆସିବୁ, ତୁ ବାହା ଶିଖିକି ଆସିଛୁ। ଦାନ୍ତ ତ ଦେଖେଇଲା ଆଉ। ଦାନ୍ତ ତୋର ଖଇ ଉଖୁଡା, ଦେଖଉଛୁ ବେଶୀ। ମାରିକି ଝାଡ଼ି ଦେମିଟି ତୋର ଦାନ୍ତ ଦୁଇଟି। ସାର୍, ମତେ ମାରିଲେ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆରେ ଇଏ ଯଦି ତା ମାମାକୁ କହିଦିଏ ମୋ ଛେନା ଖିଆ ଆଶାରେ ରହିଯିବ ଆଉ। ଆଲୋ ମା, ଶ୍ଲୋକଟା ଘୋଷିଲୁନୁ କଣ ପାଇଁ? ସାର୍, ମୁଁ ପାଠ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ଆମ ଘର ପାଖେ ମାଇକି ବାଜୁଥିଲା, ମୁଁ ଶୁଣୁ ଶିଖିଗଲି। ହଉ ମା, ଯା ବସ। ଆରେ ରାହୁଲ, ଏଠିକି ଆସିଲୁ। ଆଜ୍ଞା ତାଉ। ତତେ ହିନ୍ଦୀ ବହିରୁ ଯୋଉ ରାଇମ ଦେଇଥିଲି ତାକୁ ଘୋଷିଛୁ ତ? ଚାଲ, ଗୋଟିଥିଲି ଯେ ମନେ ନାହିଁ। କଣ କରୁଥିଲୁ? ଗୋଟିତି କଣ? ଗୋଟିଥିଲି ପା। ମତେ କଣ ଗୋଟିଥିଲି ହଉଛୁ? ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଥୁବୁନି? ମୁଁ କହିଲି ପା, ଆପଣ ଯୋଉ ଲାଇନ ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟିତି ବୋଲି। କେତେ ଲାଇନ ଦେଲି କି? ତାହେଲେ ଏମିତି କହିଲେ ମୋ ବୋଉକୁ କହିଦେବି। ହଉ ଯା, ତୋ ବୋଉକୁ ଡାକିଦେବୁ, ତମ ଲାଇନ କାଟିଦେବି। ଭାଇ କାଟିଲା ବାଲା ତା। ହଉ ଯା, ଜାଣିଛୁ କର। आज्ञा था। देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, देखा जो तुझे यार दिल में बजी गिटार, छलका आंखों से प्यार दिल में बजी गिटार, छा रहा कैसा ये नशा रे, आ रहा जीने का मजा रे, अरे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे, अरे रे मैं तो गया रे, दिल भी गया रे। अरे बाबू सेतिकी थामी ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି, ଯା ତା ଜାଗାରେ। ଲ ବୁଲା ଯାଉଥିବୁ ଟେକା ମାରିଦେମୁ। ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ତମମାନଙ୍କର ଶାଗ ସିଝା ହବା ଆଉ ନାହିଁ, ତୁମେ ବି ସିଝେଇ ପାରିବ। ଶୁଣ, ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଦେବି। କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କେମିତି ଖୁବ୍ କମ ସମୟରେ ଶୋଇଯାଏ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଶିଖିବା। ଦେଖ, ଏମିତି ଶୋଇବ।
ये ठीक रे केडानी मु जानिनी थाल को उठेबा ना ना उठाना देखा कोन करतंती। अरे ये कौन देखुची एडी पिला माने टुंडा पुष्पा से होचंदी सार एडी सोइचनी ये स्कूल ना खेल पड़िया सारे ओ सारे 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 उठ आपण किए स्कूल भीतर को केमती आसले? गेट बाटे आसिली आ पचाचंदी केमिति आसिली। अरे टिटू ये कोन हमर थाल को गाली माली कोलुछ कि रे ओ नो एकाटी लादी देले बापो बाहा गलो कथे देखिबो आपण किए केमति कोन कोसनी आपण को स्क्रू कोन टिके ढिला आसी। मिस्टर विभूति आपण एमिति कोन कहउचंदी मु आपण को ढिला नो एसआई आपण को स्कूल को इंक्वायरी पई आसी गला आज मो चाकरीटा गला। सॉरी सर आसंतु बसंतु। पिलामाने ये होचंती हम जिल्ला रो एसआई सार को नमस्कार करो। सर नमस्कार। हो हला ओ सुनो सार तुम को किछि प्रश्न पचारिबे तार उत्तर दियो। ओ नो आगे सर को पिलाटा को पचारिया यही पिलाटा को पचारिया ये पिलाटा चला गया। अरे मां कोन बात देखि ना पृथ्वी कहा चतुर्पार्श्व बुले ओ नो सर पृथ्वी बाम मुंड ऊपर बुले ए सब त मु के पढाई छी हम सर शांत पंडित हौ बस। अरे बापा कहिलु अंडा को प्राणी दिए ए अंडा बाम विभूति सर दियंती। अरे अरे तते पचाले को प्राणी दिए तू कोन कहू सार दियंती सार कोन प्राणी सार जाल तो छुआ से अले दितू कौन किरे अले ये कोन थाल को एमिति कहउतंती थे हमहु प्रश्न पचारते आमे ता प्रश्न पचारिया नो हां हां पचारे पचारे हो बाबा बस। थाले आपन को मु ते प्रश्न पचारनी अंडा बगड़े पिला हवानी मते प्रश्न पचार। हो बाबा पचार। थाले गोटे पिला पचारला मोल बयस देखती कि मो आपांकल बयस छती कि केमिति हला कोंतु। ओ नो अरे अरे से मिछ कहि परथु तार बापार बयस जति ता बयस जति कि केमिति हबो थाल ते बा पंतम पडलानी से कोइ मित्र कथा कहिबो। ओ नो आओ के मो गति आसी सेटा हे नथिबो थाले आपन तो भल प्रश्न पचार देतुंदी पृथ्वी का चाली कल बुलिबो आमे हेतेले कोन कहितु एटा हबनी बली तू ये कोन कहउतंती हबनी गलो ते पते आन के आसीबू। ओ नो दंडा पिंपली कल होची ये कहउतंती आमो लबो। अरे बापा कहती के केमिति हबो सारे अछंती नहले मो इज्जतटा पळेइबो। थाले कोजे टंका देले मु कहि देमी बोले बापा नहीं आ दिने पताली मनि जे पृथ्वी का चारी करे बुली पिला का कोला 5 वर्ष पिलाटी जन्म होला बेली ना बाप डाक सुनिला ओ हो बुद्धि पाइली हो जा बस छुआटा पंडित सार ताठू डीटा सार आपण सोइछंती पिला माने खेलचनी ये कोन होची सार आपण कवळे सार रहले पिला कोन पिलाको भविष्य भी उधेइबन सेति पय मु तुमको सब्सक्राइब कर। दुख मो भाग्य रे लेखा दुख मो भाग्य रे लेखा दुख मो भाग्य रे लेखा दुख मो भाग्य रे लेखा। आपण मानक जदि पिला मानक भिडियोटी भल लगी प्लीज कमेंट करेंगे। जदि आपन पिला मानक भिडियो अति सुंदर लगे प्लीज गोटे लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे।